हेलो फ्रेंड्स, मो ना सोनी। मत 21 वर्ष। मु देखा 5 फुट 6 इंच, गोरी आ बहुत सुंदरी। मो घर जगतपुर रे। घरे मोर बापा माँ बड़ भाई और सान भौणी अच्छी। आमर बहुत गरीब लोक। बापा चाष काम करती, भाई चेन्नई रे रही काम करे। वर्षरू 2-3 थर घर को आसे। मु पैसा अभाव पाठ +2 जाए पढ़िली। मोर 10th क्लास रे गोटे बीएफ थिला, ता ना राजा। से देखा बहुत स्मार्ट थिला। मते से 2 वर्ष धरी भल पाउथिला, हेले आम भितर सेमिति किछि घटी नथिला। कॉलेज पर से कुआडे गला आ ता संगे भेट मिललानी। दिने मोर गोटे घर पाख सांगर बाहागर होउथिला। मंदिर रे बाहागर होतबारु आमे सब जाइथिलु। मु गोटे लेहेंगाटे पिंधिथिली, बहुत सुंदर लागुथिला। बरघर पटु गोटे टोकाटे मते लाइन मारुथिला। से देखा ठीक ठाक थिला, हेले मु पटु नथिली। गोटे छुआ हाथ रे चॉकलेट दे पठेला, आ गोटे कागज रे ता नंबर देथिला। भोजी खाइबा परे ताकू कॉल कली। से मते कहिला देखा करबाकू। मु कहली ना, आम गाँ लोक सब आसीचंदी, किए देखिदब। से कहला अरे के देखिबेनी, मोर गाड़ी अच्छी, से गाड़ी रे बसी कथा हबा। मु कहली नाई, फोन रे तो कथा होचे, देखा कौन पाई करवा। से कहला मोराण आस, तुमको पाखरे बसी कथा हबा को इच्छा होची। मु कहली हौ जाउची। समय 5टा पर हो जाइतिला। सेपटे बाहागर आरंभ हलानी। से मंदिर रे से दिन बहुत बाहागर थाए, आ लोक भी बहुत भीड़ भी थांती। मु लुचि लुचि जाई ताको कार भितर देखिली और कार पछपटे बसीगली। मोर बहुत भय लगुथिला, हेले नुआ कि जणे टोका सह लव होची, हाथ छड़ा कले भल नुहे भाबिकी ता पाखरे बसिली। आमे 2-3 मिनिट एमिति कथा हेचु कि नहीं। से मते किस करबा को कहिला। मु नाही करू करू से मो ओठ को किस करी सारलाणी। बहुत दिन होई जीव मो बीएफ मते किस करिथिला। एबे एठी मोर भी टिके टिके मन हला करबाकू। से मते कुंढे कि मो ओठ को खाई चलताए। से तापरे मन इच्छा रे जेतेबेले मो भंडा को चिपिला, मो देह कण होईगला। मो उत्तेजना बढ़ीगला। आ मोर कौन हला के जानी, मु ताको रोकी पारिलिनी। मु मध्य से टोका सह मजिगली, आ सब किछि भूलीगली। से डोर काचरे कपड़ा देदेला, जेमिति बाहर किछि देखा जीवनी। तापरे से मो सह टिके ऊपरे ऊपरे करबा को प्रथमे कहिला, किंतु मु ताको एबे नुहे आउ केबे देखा हेले सब करबा कही मना करी चलीथिली। तापरे कहला ना, से हेले जिद्दी धरिकी राण पकेकी टिके खाली मो कणा देखिबो आ ऊपरे ऊपरे खाली घसीबो बोली कहेकी मो लेहेंगा टेकिला, आउ मो चढ़ी को टाणी तणको खसेला। 5 मिनिट हेबो मु ता पाखरे बसिबारु मो कणा हेले सेतेबेलकू लाଳରେ जुड़ुबुड़ु होई जाइतिला। से मते कार गाड़ीर सीट उपरे शुआई देला, आउ चढ़ी को आंठू जाए खसेई देकी मो जंघ को फाड़ी देकी चाकू चाकू करी खाई चलला। मु भाबुथाए हे भगवान, कौन पई आसुथिली। मते लागुथिला सेपटे मो सांगर बाहागर होउची, आउ ए टक्का एठी मो सह चौठी करदेव लागुची। मते बहुत भय भी लागुथिला, हेले जेमिति से मो कणा को पाटिरे आउ जिभरे मारिकी खाइची, मोर सब भय कुआडे पळेला। गोटे दिन रे मते पटेकी पेली दब आउ तापरे छाड़ीकी पळेब भाबिकी भय भी लागुथिला। से 5 मिनिट हेबो मो कणा को चाटिला परे मु संभाली न पारी छाटीपिटी होउथाए। मु बहुत मना गला परे भी से राण पकेकी आउ किछि न शुणी ता कदली को प्यांट भितरु बाहर गला। ता कदली कला काठ फाड़िया भली होइथिला। मते ता कदली देखि लागिला जेमिति आगुरु बोधे अन्य झील को पेली पेली एते बड़ करिकी रखिछि। से कदली को प्यांट रू काढ़ी सीधा कणा पाखକୁ नेला। तापरे छेप लगेई देकी मो कणारे घसीला। सत कहूची मु आउ रही पारु नथाए। ताकू कहले आउ एमिति करनी प्लीज। तापरे से आउ कणारे न घसी सीधा कणा भितरे माड़ीदेला। ओ बोलो, ता अधा कदली बोधे भितरे पशिगला कि कौन जे। मोर फास्ट टाइम होइथिबारु मो जीवन छाड़ी जाउथाए। मझे सीट रे सोईकी मु छाटीपिटी हेउथाए। रक्त टिके बाहरी गला बोधे कि कौन जे। से खुशी है कि भितरे
କଦଳୀକୁ ଗଳେଇକି ରଖିଲା, ମୋତେ ଦେଖେଇଲାନି। ସେ ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି ମୋ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇକି କଣାରେ ଏମିତି ପେଲିଲା ଯେ ମୋ କଣା ପୁରା ଚିରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଚିଲେଇ ପାରୁନଥିଲି କି ସହି ପାରୁନଥିଲି। ମୋ ପାଟିରୁ ଖାଲି ଶୁଭୁଥିଲା ଆଃ ଆଃ କାଟୁଛି, ଆଃ ଧୀରେ। ମୁଁ ଏମିତି କହି ତାକୁ ପଛକୁ ଠେଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି ପେଲି ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ମୋତେ ପେଲିଲା ପରେ ମୋ କଣାରୁ ଦରଜଟିଏ କମିଲା। ସେ ଜୋରେ ଜୋରେ ପେଲି ଚାଲୁଥାଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ, ଆଉ ମୋ ଭଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ଚିପୁଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଲେମ୍ବୁରୁ କମଳା କରିଦେବ। ସେ କଣାରେ କଦଳୀକୁ ପସେଇ ଦେଇକି ଓଠକୁ କିସ୍ କରୁଥାଏ। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ତାର ବାହାରିଲା। ମୋ କଣା ଭିତରେ ମୋତେ ଗରମ ଗରମ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଠେଲିକି ସାଇଡ଼୍ କରୁ କରୁ ସେ କଣାରୁ କଦଳୀକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା, ଆଉ ସବୁତକ ମାଲକୁ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଆଉ ପଛ ଉପରେ ପକେଇଦେଲା। ତାପରେ ସେ ତା ରୁମାଲରେ ତା କଦଳୀକୁ ପୋଛିଲା, ଆଉ ମୋ କଣାକୁ ହେଲେ ସେଇ ରୁମାଲରେ ପୋଛିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ କଦଳୀକୁ ପସେଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଚଡ଼ିକୁ ଟେକିକି ପିନ୍ଧିଦେଲି, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ସଜାଡ଼ିକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି। ଯେମିତି ଦେଖିଲି କିଏ ହେଲେ ପାଖାପାଖି ନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା କହି ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ସିଧା ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ସେ ବାହାଘର ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୋ ମନରୁ ଯେମିତି ଭୟ ଟିକେ ଯାଇଛି, ମୋ କଣା ଭିତରଟା ପୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ କଣାରୁ ଫାଳେ ମାଉଁସ ଚିରି ହୋଇଯାଇଛି। କଣା ଭିତରଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ପୋଡ଼ୁଥାଏ, ଆଉ ସେ ସମୟକୁ ସେ ଖାଲି କଲ୍ ଉପରେ କଲ୍ କରୁଥାଏ। ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। 2 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଦେହ ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ସେ ଟୋକା ସବୁବେଳେ କଲ୍ କରେ, କଥା ହୁଏ। ଯେବେ ଦେଖା କରିବାକୁ ମନ ହୁଏ ସେ କାର୍ ନେଇକି ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖ ଛକକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସେ। ସେ ମୋତେ ଏମିତି ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖି ଡାକେ, ଆଉ ଲୋକ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ସିଟ୍ ଉପରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୁଆଇ ଦିଏ ଆଉ ପେଲେ। ମୋର +2 ସରିବା ପରେ ଘରେ ବସି ବସି ବହୁତ ବୋର୍ ହୋଇଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଯେବେ ମନ ହୁଏ ତା କାର୍ରେ ପଳାଏ। ସେ ମୋତେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30ରୁ ଅଧିକ ଥର ପେଲି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ତା ଲାଗି ମୋ କଣା ପୁରା ଢିଲା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏକ ବସିଲେ ମୋ କଣା ମେଲେଇ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଚିରି ହେଇକି ଫେଡ଼େଇ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ କହିଲେ ସେ ଖାଲି ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଚାଲୁଛି।